अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सानिया ज़हरा की 2 सौकने, कत्ल तो होना ही था क्योंकि इस रिश्ते में प्यार नहीं, सिर्फ झूठ और झूठ था। सिर्फ झूठ था, और सिर्फ अली रज़ा झूठा नहीं था बल्कि उसकी पूरी फैमिली, उसके वालिदैन, उसके घर में रहने वाला हर वो शख्स झूठा है जिसने सानिया ज़हरा को गलत बयानी करके अपनी घर की बहू बनाया। सानिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसने तब्दील करवाई, क्या क्या चीज़ें मैनेज की जा रही हैं इस केस में, पैसे का कहाँ कहाँ बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है, अली रज़ा ने सानिया ज़हरा से शादी किन हालात में की थी, कत्ल में कौन सी बीवी मुलव्वस निकली है, सानिया ज़हरा केस में नए हक़ाइक़ हर गुज़रते दिन के साथ सामने आ रहे हैं। इसके बाद अली रज़ा की ज़मानत नामंजूर हो चुकी है, उसको जेल में ही अभी सड़ते रहना है। एक अफसोसनाक वाक़या जी, एक मासूम सी 20 साल लड़की को कत्ल कर दिया मुल्तान में, और उसके बाद हर चीज़ मैनेज करना शुरू कर दी गई, हर चीज़ मैनेज हो रही है, पुलिस पे प्रेशर डाला गया, उसके बाद ऊपर से मुख्तलिफ बड़े पॉलिटिशियन से कॉल्स करवाई गई, उसके बाद जो है वो हर चीज़ को बड़े सफाई के साथ मैनेज किया जा रहा है। वज़ीर आला ने नोटिस लिया, लेकिन फिर एक अजीब गरीब किस्म की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सवालिया निशान खड़े कर देती हैं। मुल्तान की सानिया ज़हरा को जो है बड़े ही तशद्दुद करके कत्ल किया गया, क्योंकि आज भी मैं जब भी वो पिक्चर्स देखती हूँ जो उसके ख़ुदकुशी के बाद की पिक्चर्स हैं, उसे देखकर कोई बच्चा भी बता सकता है कि ये कहीं से उसने ख़ुद की जान नहीं ली, बल्कि उसको कत्ल करके एक ड्रामाई अंदाज में लटका दिया गया, और पूरा घर हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका केस जी हमें पता चल रहा है कि इसमें 2 नंबरी जो है वो पहले दिन से है, हक़ाइक़ को छुपाया जा रहा है। तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर कुछ आवाज़ आप लोगों को ऊंच नीच हो जाए या मुझे बीच में बोलने में प्रॉब्लम हो तो उसको प्लीज़ आप लोग थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। आज आप देखिए इस केस में पहले दिन से झूठ बोला जा रहा है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश भी की जा रही है, हर वो बंदा जो इस केस को रिपोर्ट कर रहा है उसको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, और ये एक पूरी की पूरी टीम सोशल मीडिया पर गलत तफसीलात जो है बनाने के लिए, दिखाने के लिए, फैलाने के लिए, और सानिया ज़हरा की फैमिली को उसको बदनाम करने के लिए इन दरिंदों की तरफ से हायर की गई है। सानिया के वालिद असद अब्बास की मज़ाहमत की वजह से फ़िलहाल जो हैं वो कातिल शोहर अली रज़ा तो जेल के अंदर है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरह कहीं फोरेंसिक रिपोर्ट्स और जितनी रिपोर्ट्स आनी हैं उनको भी नामशकूक बना दिया जाए। असद अब्बास ने इंकशाफ किया है कि सानिया ज़हरा की 1 सौकन नहीं है बल्कि 2 सौकनें थीं। यकीन करें, इसे जब पता चलता है आपको, आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है कि यार इतने झूठे लोग, इतना झूठा ख़ानदान, अभी ये मुल्तान के इज़्ज़त ख़ानदान बन के सो कॉल्ड अपने आप को जो है इज़्ज़तदार लोग कहकर वहाँ पर मुतारिफ़ करवा रहे हैं। इतने झूठे लोग हैं कि झूठ बोल के लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद की। इनकी अपनी बेटी के स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं सानिया के वालिद के पास, जो पैसे मंगवाया करती थी। तो किस तरह के ये फटीचर किस्म के लोग थे जिन्होंने एक लड़की को इतनी अजियत दी, और उसके बाद बैठ के सोशल मीडिया पे कहते हैं कि हमने 70 वकील हायर किए, हमने 80 वकील हायर किए हैं, हम सबको ख़रीद लेंगे। तो सबको ख़रीदने से बेहतर था कि आप अपने भाई को जो है थोड़े से पैसे उसके मुँह में डाल देते, ठीक है, उसके झूठों को सपोर्ट ना करते, उसकी गलाजत को सपोर्ट ना करते, और जितनी उसको शादियां करने का शौक़ था उन बीवियों को अलग घरों में रखा जाता। उस बेचारी से झूठ बोल के शादी की, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो असद अब्बास साहब ने इंकशाफ किया है कि सानिया ज़हरा की 1 नहीं 2 सौकनें थीं। सानिया ने शादी से कबल अली रज़ा जो है, सानिया से जब इसने शादी नहीं की थी, इसके वालिदैन, इसकी पूरी फैमिली इनके घर में रिश्ता लेकर जाती है, और इन्होंने ये झूठ बोला था, ख़ुद को गैर शादीशुदा बनाकर गैर शादीशुदा बनाकर इन्होंने पेश किया था, और फिर इसने सानिया से शादी की थी। इसके बाद जब सानिया पर तशद्दुद किया गया, और जब पहले इसने तशद्दुद शुरू किया तो वो अपने वालिदैन के घर आ जाती है। सानिया को मनाकर, झूठ बोलकर, झूठी वादे, झूठी कस्में, बच्चे का वास्ता देकर ये उसको घर लेकर जाता है, और फिर के बाद में एक और शादी कर लेता है। यानी कि वो शादी होती है तीसरी। पहली इसने मोहब्बत की शादी की, दूसरी इसने वालिदैन की मर्ज़ी से शादी की, तीसरी इसने फिर जो है मोहब्बत की शादी की। यानी कि इसको बार बार मोहब्बतें हो रही थी, और इसके वालिदैन जो है इस दरिंदगी को जो है छुपा रहे थे। अब इन हालात में
ثانیہ زہرا واپس جب گھر جاتی ہے تو پھر اس نے قتل ہی ہونا تھا نا اس درندے کے پاس. وہ یہاں بھی بچے پیدا کر رہا تھا, وہاں بھی بچے پیدا کر رہا تھا, اور عورتوں کو اس سے پاؤں کی جوتی بنایا ہوا تھا. یہ کس طرح کے خاندان کے لوگ ہیں, یہ کس طرح کی ان کی پرورش ہے. اب آپ دیکھیں, اسد عباس نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے جہیز میں ایک نئی کار دی تھی جو علی رضا پہلے ہی مہینے میں جو ہے وہ بیچ چکا تھا. اس کے علاوہ ہر مہینے یہ رقم کا تقاضا کیا جاتا تھا. معاملات خراب ہوئے تو ثانیہ زہرا کے بھائی کی موت کے بعد جب علی رضا نے پراپرٹی کا تقاضا کرنا شروع کر دیا, علی رضا کے بھائی نے ثانیہ زہرا کے گھر میں جو اموات ہوئی ہیں ان کو کیش کروانے کے لیے, ان کی پوری فیملی کو بدنام کرانے کے لیے سوشل میڈیا پہ ان کی پرائیویٹ پکچرز کو جو ہے وہ پوسٹ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں, اور ان کی پرائیویٹ سٹوری, ایک نیریٹو بلٹ اپ کرنے کی کوشش کی ہے ان لوگوں نے کہ ان کے خاندان میں تو اسی طرح کے معاملات ہوتے تھے, ان کے خاندان میں یہ معاملات ہوتے تھے, لیکن یہ لڑکی تو تمہارے گھر میں مری ہے اور تمہارا بھائی جو ہے وہ شادیوں پہ شادیاں کر رہا ہے. تمہارے والدین کس طرح کے والدین ہیں کہ جس لڑکی کو بیاہ کر لے کر آتے ہیں تمہارا بیٹا اس پر زندگی کر رہا ہوتا ہے, سوکنوں پر سوکنے لا کر بٹھا رہا ہوتا ہے, آپ ایک بار بھی سٹینڈ نہیں لیتے. آپ جو ہے آپ نے پہلی بیوی کو ایکسیپٹ ہی کرنا تھا تو پھر دوسری شادی کیوں کروائی, کیوں ثانیہ زہرا کی زندگی برباد کی, لا کر آپ نے اسی گھر میں پہلی بیوی کو بھی بٹھا دیا. پیرنٹس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اگر آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی بگڑے ہوئے ہیں تو والدین کا قصور ہوتا ہے. سب سے پہلے والدین سے سوال پوچھنے چاہیے. معاملات خراب ہوتے رہے اور اس کے بعد پراپرٹی کا تقاضا اس بندے نے شروع کر دیا. ثانیہ کے سوکن کو بچوں سمیت یہ گھر اپنے لے کر آ جاتا ہے. ثانیہ کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اس کو اتنا ٹارچر کیا گیا. ثانیہ زہرا 4 سال سے سب سہ رہی تھی, اپنے بچوں کی خاطر وہ برداشت کرتی رہی, ہر ایک چیز کو وہ دیکھتی رہی. اپنے بیٹے کی موجودگی میں کس طرح سے جان دے سکتی ہے, اور یہ گھٹیا انسان جو ہے وہ جھوٹی کہانی سنا رہا ہے معذرت کہ ایک بچے کو لے کے وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا تو ثانیہ نے اپنی جان دے دی. لیکن ایک دودھ پیتا بچہ, ایک معصوم سا چھوٹا سا بچہ اس کے پاس تھا, وہ اچھے سے جانتی تھی کہ یہ جو درندے ہیں اس کے بچوں کا بعد میں کیا حال کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ماں اپنے ایک بیٹے کو کمرے سے باہر جانے پر دوسرے بیٹے کے سامنے اپنی جان دے دے. کامنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لڑکی نے اپنی جان خود لی ہے, ثانیہ کی اپنی جان لے سکتی ہے. آپ مائیں ہیں, ویڈیوز دیکھتی ہیں, کہ آپ کو لگتا ہے آپ کا شوہر شادیوں پہ شادیاں کرے, آپ کے سسرال والے جھوٹے ہوں, پیسے مانگتے ہوں, رالے ٹپکاتے ہوں آپ کی جائیداد کو دیکھ کر, اور پھر بیٹھ کے کہتے ہوں کہ ہم ان سے زیادہ امیر ہیں. ضرور کامنٹ کریے گا. میں پاکستان کی عدلیہ سے, چیف جسٹس آف پاکستان سے اور آرمی چیف سے اپیل کرتی ہوں, گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کرتی ہوں, اس کیس کو صحیح انداز میں دیکھیں. ایک لڑکی کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے اور یہ سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے جو ہے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں.